Back children, the water cycle. Okay, you know that you can heat or cool water to change it from one form to another. तो तुम्हारा now अब तुम लोगों को पता चल गया कि अगर हवा को पानी को अगर हम लोग बॉईल करते हैं तो वाटर वेपर भाप बन जाता है, अगर गर्म करते हैं तो और ठंडा करते हैं तो वो पानी बन जाता है फिर वापस. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स इन नेचर टू. इसी तरीके से उबालने से ही नहीं होगा, हम लोग प्राकृतिक वे से वाटर वेपर बनता है. कैसे बनता है तो আমরা এটা জানি কি জলটা আমরা গরম করলে ওটা ভাপ হয়ে গ্যাস হয়ে যায়, আর যখন আমরা ওই গ্যাসটা ঠান্ডা করি তো ওটা আবার জল হয়ে যায়. কিন্তু এটা আমরা বয়লিং করছি তখন হচ্ছে, কিন্তু বয়লিং ছাড়াবি আমাদের প্রাকৃতিক মানে ঠাকুরের দেন মধ্যে আমরা পাচ্ছি এটা কি সূর্য আলোটা যখন নদী या মানে নদী या तो सी समुद्र মধ্যে পড়ছে तब तालाब या किसी में पड़ता है तो वो पानी गरम होता है, ওটা গরম হয় ভাপ হয়ে উপরে হয়ে একটু মেঘ হয়ে যায়. ঠিক है, মেঘ আবার নিচে ভারী হয়ে গেলে ওটা নিচে আসে জলের মতন, আবার জলটা ভরে যায় सागरों मध्य या तो नदी या तो तालाब में भरकर फिर भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, फिर बरसात होकर नीचे बढ़ता है. दिस इज़ द वाटर साइकिल. ठीक है, এটা হচ্ছে ওয়াটার সাইকেল. আবার সূর্য আলো দিয়ে গরম হয় ভাপ হয় মেঘ হয় বৃষ্টি হয় আবার সমুদ্র মধ্যে যায়, সমুদ্র আবার ভাপ হয়, আবার মেঘ হয়, আবার মেঘ ভারী হয় বৃষ্টি হয়, আবার সূর্য আলো পেয়ে আবার ভাপ হয়, আবার উপরে যায় মেঘ আবার ভারী হয়ে নিচে বৃষ্টি হয়. ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা হচ্ছে water cycle. When the clouds pass through the cooler air, they get cooled further. The water drops join together to become bigger. যখন এই যে হাওয়া water drops যাচ্ছে উপরে তখন it becomes the clouds pass through the cool air. ঠান্ডা হাওয়া মধ্যে যখন পাস হচ্ছে ওই যে ভাপ মধ্যে তো ওটা ঠান্ডা হয়ে যায়, আর ঠান্ডা হয়ে ফ্রিজে আমরা রাখলে কি হয় সলিড হয়ে যায়, তো ওইরকম এটা উপরে গিয়ে ভাপটা সলিড হয়ে যায়. অ্যান্ড যখন এই ভাপটা অনেক বড় হয়ে যায় দেন ইট কামস ডাউন, দে ফল গ্রাউন্ড অন দ্য রেন. আর থামতে পারছে না, উপরে নিজেকে থামতে পারছে না, অনেক বড় হয়ে গেছে, দেন দ্যাট ফলস ডাউন অ্যাজ rain. The rainwater flows back into rivers, lakes and seas where it again changes into water vapor. Rainwater কি হয় আবার জল সমুদ্র মধ্যে আর নদী মধ্যে চলে যায়, আর ওয়াটার ভেপার হয়, আবার উপরে যায় মেঘ হয়, আবার মেঘ বৃষ্টির মতন আসে. This is water cycle. Sometimes when the air is very cold, the water droplets in the clouds freeze to form ice. যখন অনেক ঠান্ডা হয় তো এই যে ওয়াটার এই যে এটা আইস হয়ে যায়, আইস হয় টুকরো টুকরো হয়ে যখন পড়ে তো এটা বৃষ্টি থাকবে না, এটা বড় বড় বরফের টুকরো হয়. ওকে, some that is called hail or snow. Then we say it is hail माने बर्फ टुकड़ो. Snow मतलब अगर नीचे आते आते वो पाउडर जैसा होता है वो स्नो होता है. ठीक है. Now we come back to weather माने हवा मतलब मौसम कैसा रहता है. द वेदर एट द प्लेस कीप्स चेंजिंग. एक जगह में एक जैसा वेदर नहीं रहता है, चेंज होता रहता है. একটা রকম হাওয়া থাকে না, ওটা চেঞ্জ হয়. ওয়েদার ডিপেন্ডস অন দ্য সান এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার. ওয়েদার কার উপরে ডিপেন্ড করে? সূর্য বেশি থাকলে গরম, হাওয়া বেশি থাকলে একটু ঠান্ডা, অ্যান্ড জল থাকলে বৃষ্টি. ওকে, सूरज का रोशनी बहुत ज़्यादा है तो गर्म लगेगा, हवा अच्छा बह रहा है तो ठंडा लगेगा, और अगर पानी अगर हुआ तो बरसात हुआ. ठीक है, तो वेदर डिपेंड होता है, मौसम डिपेंड होता है सूरज के ऊपर, हवा के ऊपर और पानी के ऊपर. तो वेदरটা ডিপেন্ড হয়, হাওয়াটা ডিপেন্ড হয় কার উপরে? নির্ভর করে সূর্য আলো উপরে তো গরম থাকবে, এর উপরে তো ঠান্ডা থাকবে, ওয়াটার উপরে তো বৃষ্টি হবে. দ্য সান রেন ওয়ার্মস দ্য আর্থ, ইট ইজ হট when the sun is directly above our head. সূর্যটা পুরো পৃথিবীকে গরম করে দেয়, আর when সূর্য আমাদের মাথায় যখন একদম মাথা উপরে চলে আসে 12 o'clock, that is
it is very hot. It is not so hot when the sun goes down. যখন সূর্য আলোটা কম হয়ে যাচ্ছে, বিকেলে হচ্ছে, then গরমটা কম হয়ে যায়। Why does the wind blow? হাওয়া क्यों बहता है? হাওয়াটা বয় কেন? When the sun shines it heats up the land. সূর্য যখন শাইন করে তো ল্যান্ড গরম হয়ে যায়। the warm air rises up. এই গরম হাওয়াটা উপরে ওঠে যখন সূর্য আলো পায়। ওকে, হাওয়াটা तो এটা गरम हो जाए, गरम होए এটা हल्का हो जाए। ओके, ये हल्का हो जाता है क्योंकि इसमें से वाटर वेपर जो होता है, जो पानी का हिस्सा है, वो उड़ जाता है। तो ये हवा क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो ये ऊपर उठता है। ठीक है, द वार्म एयर राइजेस अप, कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेस टू टेक द प्लेस। तो ठंडा हवा जब ये ऊपर उठ जाता है तो ठंडा हवा इसका जगह लेता है, क्योंकि पृथ्वी में हवा से हमेशा भरा हुआ रहता है, कभी खाली नहीं है। तो गर्म हवा जब ऊपर उठा तो ठंडा हवा समुद्र में से या तालाब में से, जो भी पास में पानी है उसमें से निकल के वो बहकर उसका जगह ले लेता है। ठीक है, वार्म एयर, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज़ विंड। वही उसी को हवा, विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। When the wind blows gently it is called breeze. जब हवा हल्का हल्का बहता है तो उसको ब्रीज बोलते हैं। যখন হাওয়াটা আস্তে আস্তে বয় তখন আমরা ওকে ব্রিজ বলি। When the wind blows very fast it is called a gale. जब बहुत तेज़ से हवा आता है उसको हम लोग गेल बोलते हैं। When the wind moves with great speed, और बहुत स्पीड से हवा चलता है, there is heavy rainfall, हवा के साथ साथ बरसात है, तब हम लोग उसको स्ट्रॉम बोलते हैं, बन्ना। যখন বৃষ্টিটা একদম হাওয়াটা হালকা হালকা থাকে তখন আমরা ব্রিজ বলি, যখন হালকা একটু জোরে হয় তখন গেল বলি, আর যখন হাওয়াটা অনেক জোরে স্পিডে আসে আর ওর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসে তখন আমরা ওকে বন্যা বলি। স্ট্রম মানে বন্যা। A storm can cause a lot of damage to trees and buildings. Storm মানে হাওয়া, দেখো গাছগুলো পড়ে যায়, বিল্ডিং পড়ে যায় স্ট্রম হলে, মানে বন্যা হলে। Did you understand? I'll come back.